Assalamu alaikum, la suite de la correction de l'examen national Sciences Éco, session de rattrapage. أول حاجة il faut déjà travailler هاد l'exercice عاد باش تشوفوا la correction هكا باش تستافدوا أكثر. J'espère تاخدوا بعين الاعتبار هاد la remarque هادي. Ok, on commence. Document 5, Maroc, grand équilibre macroéconomique. En 2021, selon BAM, l'activité économique a connu globalement une nette reprise, favorisée par les avancées notables de la campagne de vaccination et le maintien des stimulus, c'est-à-dire des relances budgétaires et monétaires. Toutefois, les nouvelles vagues de la pandémie dans plusieurs pays partenaires et les restrictions que les autorités nationales ont été amenées à mettre en place renforcent les incertitudes qui entourent les perspectives, pénalisant ainsi la croissance économique prévue au Maroc en 2022. Là, on a des informations sur les indicateurs macroéconomiques. Première question, lisez la donnée en gras soulignée. L'IA, le solde du compte des transactions courantes en pourcentage du PIB. Et un résultat négatif, c'est un déficit, et le cas contraire, lequel le résultat positif, un excédent. يعني في الحالة qu'est-ce qu'on va dire au Maroc le déficit de la balance des transactions courantes représente 2,5% du PIB, bien de la richesse créée en 2021. Donc la balance au bien, on peut dire, c'est que c'est au Maroc le déficit du compte des transactions courantes représente 2,5% de la richesse créée, c'est la même chose. Pour le Maroc, un déficit. Deuxième question, relever un facteur de reprise de l'économie marocaine en 2021. La reprise, c'est-à-dire avant 2021, il y avait la chute de la croissance, c'est-à-dire un recul. Et après 2021, il y a la croissance, c'est ce qu'on appelle la reprise. Relever la reprise et qui est la réponse ici. Donc l'activité économique a connu globalement une nette reprise favorisée par les avancées notables de la campagne de vaccination et le maintien des stimulus, les relances budgétaires et monétaires. L'État marocain, dans des actions budgétaires et monétaires, l'objectif qu'un est relancer l'économie. Il y a deux réponses, on va mettre une seule réponse. Un facteur qui risque de pénaliser l'économie marocaine en 2022, c'est que dans le deuxième paragraphe, il parle sur les facteurs qui pénalisent. Pénaliser qui affectent négativement l'économie marocaine. Toutefois, les nouvelles vagues de la pandémie dans plusieurs pays partenaires et les restrictions que les autorités nationales ont été amenées à mettre en place renforcent les incertitudes qui entourent les perspectives, pénalisant ainsi la croissance économique. C'est-à-dire, les deux, les nouvelles vagues de la pandémie dans plusieurs pays partenaires, les دول qui تعمل مع المغرب شركاء جاتهم d'autres vagues يعني موجات ديال انتشار ديال هذيك لا بانديمي. دونك هذا اثر على les partenaires du Maroc و également هادشي خلى المغرب يدير توا دي restrictions. OK, donc هاد les deux éléments يقدروا ياثروا على la croissance économique في 2022. OK, donc on va faire une seule réponse. Deuxième question, c'était tracer le carré magique. On a un schéma. où عندنا هنا le carré magique ديال 2022. OK, هو déjà عطاونا مقاد. Il est demandé de faire le carré magique de 2021. Donc je rappelle que le carré magique il représente la situation économique conjoncturelle. Il fait les quatre indicateurs les on a déjà taux de croissance, taux d'inflation, taux de chômage et le solde du compte des transactions courantes. On a il a été la question qui est plus facile et on a la graduation. OK, يعني بقالنا غنديرو les points. Donc مثلا ناخذ pour 2021 6,7 taux de croissance. Voilà, on a un point. Le taux de chômage 12,3 ici, taux d'inflation 1,4 ici et le solde moins 2,5 et on va relier les points, le résultat est le suivant. Voilà,
Donc هذا اللي اون بوانتيي هو سي 2022 يعني خط متقطع اوكي وهذا خط متصل سي 2021. La question اللي كتجي هي apprécier ou bien interpréter هاد لو كاري ماجيك. اول حاجه باش نديرو الانتربريتاسيون ديال لو كاري ماجيك وهذا هو لوبجيكتيف اصلا علاش رسمناه خصنا نشوفو لا سيرفاس. دونك لا رègle d'une manière générale هي lorsque la surface est plus large هذا كيعني بأن la situation économique conjoncturelle du pays est bonne et vice versa, c'est-à-dire lorsque la surface du carré magique est petite, la situation économique est moins bonne. OK هادشي دونك غادي نطبقوه على هاد لو كاري ماجيك. شنو كنلاحظوا هذا 2021 وهذا 2022 كنلاحظوا بأن la situation ديال 2022 la surface du carré magique de 2022 est petite. C'est-à-dire que la situation économique en 2021 est bonne par rapport à 2022. Pourquoi? Parce que la surface du carré magique est plus large. Disons une formulation. La surface du carré magique en 2021 est plus large que celle prévue en 2022. Donc la situation économique prévue en 2022 est moins bonne que en 2021. هذه une réponse. ممكن نديرو une autre réponse. On dit par exemple que la surface du carré magique en 2022 est petite, ce qui se traduit par des résultats qui ne sont pas bons ou bien moins bons par rapport à 2021. OK? Voilà, les deux formulations sont correctes. يعني la réponse هنا تبان فيها la surface عندها la surface la plus large bien la plus petite وديروا أي formulation. Donc راه déjà شرحت le principe اللي خصكم تحترموا. Déterminer l'équation de la droite d'ajustement linéaire selon la méthode des moindres carrés, la méthode développée. يعني هنا خصكم نعرف لا فورمول ديال لا ميثود ديفلوبي اللي هي هادي لا سوم اكس اي y اي موان ان اكس بار y بار اوكي لا سوم دو اكس اي او كاري موان ان اكس بار او كاري. قلنا تطبيق عددي عندنا كاع لي زانفورماسيون نيسيسير هما اللي كاينين نعوضو قدنا هاد لو 4 ان هو لو نومبر دوبسيرفاسيون باش كنعرفوه. دونك عندنا من 2018 حتى 2021 عندنا 4 اوبسيرفاسيون هي هادي عوضو لقاو لو ريزولطا moins 0,03. La même chose pour B, qu'on a la formule y bar moins ax bar, l'application numérique, le résultat. Enfin, je vais l'équation liée à y à x plus b. ax plus b, donc on a a, on a b, on a l'auto. Donc il y a moins 0,03x plus 10,84. Calculer le taux de chômage prévisionné pour un taux de croissance économique de 2,9. Un X هو le taux de croissance économique ou Y هو le taux de chômage. يعني إلا كان عندنا un taux de croissance économique ديال 2,5 هذا شحال غادي يكون عندنا في الشوماج. بقينا نعوضو هاد X كنلاحظو بأن Y هو taux de chômage اوكي وعطاونا X نجيو نعوضو X 2,9 2,9 نخليوها comme ça يعني ما نقسموهاش على 100. علاش؟ باسكو هادو لي ريزولطا ici sont déjà en pourcentage يعني 2,5 3% اوكي. راه parfois les élèves كيشدو هاد لو شيفر كيقسموه على 100 عاد كيعوضو وكيمشي لهم دونك هاد لا بارتي هادي. دونك سوي اتونتيف نشد لو شيفر اوكي. الا كان en pourcentage نخليه كيما هو نحيد لو pourcentage و جو في لي كالكول دونك كنلقاو 10,75%. هادي راه ديجا داير فيها دي فيديو على جميع الحالات اللي كيتعطاو في الامتحان الوطني. يعني اي حاله راه كاين ديجا فيها دي فيديو ممكن ترجعوا للبلاي ليست وتشوفوا لاجوستمون لينيير تما تشوفوا كاع جميع الحالات اللي كيتعطاو وراه داير فيها دي زابليكاسيون باش تفهموها اكثر. Document 6. Maroc, déficit budgétaire de 6,7 prévu en 2021. Le déficit budgétaire du Maroc devrait reculer, c'est-à-dire chuter,
à 6,7 du PIB en 2021. Cette amélioration est soutenue par l'augmentation attendue des recettes fiscales qui devraient compenser les dépenses publiques croissantes. On a des informations à la loi de finances. Première question, calculer ILISEE. L'indice d'évolution des recettes non fiscales en 2022, base 100 en 2021. Donc, c'est l'indice simple. On va utiliser donc l'évolution d'une seule grandeur, une seule variable. كنخدموا فيها la formule de l'indice simple اللي هي V1 sur V0 fois 100. Ok, donc la variable à l'époque étudiée, à l'époque de base. À l'époque étudiée 2022, l'époque de base est 2021, variable étudiée au moins les recettes non fiscales. Donc, j'ai les recettes non fiscales en 2022 divisées sur les recettes non fiscales en 2021 fois 100. On a le résultat de 91,41. Et toujours, les indices, c'est 100 unités. Pour la lecture, le résultat de l'indice, moins 100, et là, c'est-à-dire un résultat négatif, alors une baisse. Pour l'axe, il est c'est une hausse. Donc, au Maroc, les recettes non fiscales ont connu une diminution de donc diminution de 8,59% en 2022 par rapport à 2021. Solde du budget général, HEA, c'est hors amortissement de la dette, hors amortissement des emprunts et de la dette. Ok, voilà, déjà, qu'est-ce qu'on a, j'ai oublié de mentionner. Ok, mais le solde budget général, il y a le solde ordinaire moins les dépenses d'investissement. Ok, pour 2022. Ok, on a l'application numérique. Donc, solde ordinaire moins les dépenses d'investissement. Le solde ordinaire, voilà le résultat d'ILO, moins 15,95, moins 87,4. Ok, on a le résultat. On a soyez attentif parfois les erreurs, voilà, qui disent la formule. On a, au lieu d'un 2022, qui me l'année 2021. Voilà, il faut être attentif à les points. On a des détails qui sont simples ou qui les élèves. Un résultat négatif, c'est un déficit. Là, c'est le déficit budgétaire. On va dire au Maroc, le déficit budgétaire s'élève à 103,35 milliards de dirhams. Bon, puisque les canaux, par exemple, de 2022, va falloir dire s'élèvera ou bien s'élèverait en futur ou bien en conditionnel présent. Ok, par exemple, Tensuma Daba 2023, vous allez utiliser ça. Mais Adam qui impacte la lecture parce que les profs qui chauffent le sens économique, c'est les dara au présent, mais vaut mieux, donc au futur ou bien au conditionnel présent. Voilà, au Maroc, le déficit budget général atteindrait 103,35 milliards selon les prévisions de la loi de finances 2022. J'espère qu'on a d'eau clair. Petit B, mettez une croix dans les cases convenables. On a des actions budgétaires par les recettes, par les dépenses, la nature de politique. Disposition de la loi de finances 2022. Consacrer un budget de 1,25 milliard de dirhams pour un nouveau programme Al-Forsa visant à octroyer environ 50 000 prêts des crédits pour financer les projets pour les jeunes. يعني الدولة خصت واحد الميزانية ديال هذا المشروع ديال فرصة ب1.25 مليار ديال الدرهم. كنقول يعني الدولة خصت واحد الميزانية باش تصاوب لهاد لو بروجي هذا. يعني هادو سو سون دي dépenses. يعني c'est une action par les dépenses. يعني فاش l'État كدير des actions كتاugmenter في les dépenses ديالها كيكون الهدف ديالها هو relancer l'économie. Réduction du taux de l'IS, l'impôt sur les sociétés, de 28% à 26% pour les sociétés industrielles dont le bénéfice net correspondant à leur chiffre d'affaires local inférieur à 100 millions de dirhams. Il va baisser l'impôt. Bien sûr, les impôts qui trouvent les recettes.
فاش الدولة كتنقص لي زامبو لي زونتربريز يعني كتحاول أنها تشجعهم باش يزيدو في لي زانفيستيسمون ديالهم إكسيتيرا أوكي هذا كيأدي بها لا غولونس. La question c'est illustrer le passage en gras souligné l'augmentation attendue des recettes fiscales qui devrait compenser les dépenses publiques croissantes. Illustrer beaucoup plus à deux verbes l'économie générale avec des chiffres. Mais parfois on peut faire des phrases mais le cas général l'économie c'est que on va utiliser des chiffres. يعني هنا قالوا لنا فاش تزادوا les recettes fiscales يعني ضريبية ils vont compenser l'augmentation des dépenses publiques بحال les dépenses fonctionnement ou ديال l'investissement أي ديال الاستثمار. كنلاحظوا بأن les dépenses les recettes تزادوا ب 2,29 milliards 2,29,1 OK % entre 2021 et 2022 يعني هما تزادوا ça c'est une bonne chose. كنلاحظوا également حتى les dépenses بأن ديال الدولة تزادوا dépenses fonctionnement dépenses d'investissement mais إلا جمعنا هادو غنلقاو 26,74 يعني بجوجهم تزادوا ولكن الزيادة ديال لي روسيت فيسكال كانت كبر من هاد لي دو اوكي هادشي نديروه في اون فراز. Les recettes fiscales ont augmenté de 29,1%. Cette hausse est suffisante et كافية pour couvrir l'augmentation des dépenses de fonctionnement et d'investissement qui ont enregistré une hausse de 16,54%. C'est une erreur, 9%. Ok, 16,54, 6,2. Ok, n'importe quelle formulation de dire, l'essentiel est les recettes fiscales, elles ont augmenté plus que les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Ok. Maroc, la sous-liquidité du marché interbancaire. En décembre 2021, Banque le Maghreb a indiqué que le besoin en liquidité des banques a atteint 64,8 milliards de dirhams, en moyenne hebdomadaire contre 71,5 un mois auparavant, reflétant essentiellement la hausse des réserves de change. Cependant, les taux d'intérêt débiteurs appliqués par les banques ont augmenté pour les prêts octroyés aux grandes entreprises et pour ceux accordés aux très petites et moyennes entreprises, TPME, ce qui est paradoxal par rapport à l'évolution du besoin en liquidité chez les banques. Dans ce contexte, BAM a injecté un montant de 82,8 milliards, inclut 36,5 milliards à travers les avances à 7 jours, 22,7 sous forme d'opérations de pension livrées, 23,5 via les prêts garantis et 0,036 au titre des swaps de change. Par ailleurs, la quantité de monnaie en circulation dans l'économie marocaine a atteint 1562,75 milliards à fin décembre 2021, en augmentation de 0,7% par rapport au mois précédent. On a des informations et des indicateurs monétaires. Première question. Calculer Élysée taux de variation du besoin en liquidité bancaire entre novembre et décembre. قاعدة معروفة ديال le taux de variation est la valeur n moins la valeur n moins 1, le tout divisé par la valeur de n moins 1, fois 100 bien sûr, le tout fois 100. Okay? D'après le texte, on a le besoin de liquidité a atteint donc 64,8 milliards. Ok, هذا en décembre on a 71,5 un mois auparavant. يعني الموis اللي قبل décembre هو novembre. Mais كنقول un besoin يعني un manque d'argent. Ok, يعني un besoin de liquidité c'est quand là il y a une sous-liquidité. Donc la formule besoin en décembre moins le besoin de liquidité en novembre, la novembre fois 100. Ok, mais là puisque c'est un besoin c'est un euro avec moins. Et la sous-liquidité c'est avec moins. Ok, نعوضو هذا ديال ديسمبر هو la valeur ديالو هنا 64,8 وهذا ديال نوفمبر. Ok, et voilà كنلقاو بأن البزوان نقص ب 9,37%. Donc هذه هي la lecture.
Un taux de variation négative, c'est une baisse. Un taux de variation positive, c'est une hausse. OK? D'après ce cas-là, on dit que les besoins de liquidité, au Maroc, le besoin de liquidité a baissé de 9,37% en décembre 2021 par rapport à novembre de la même année. OK? C'est une formulation. Mais ملي يكون عندنا un besoin اللي هو نقص ممكن نخدموا le terme c'est allégé. OK? Au Maroc, le besoin en liquidité bancaire s'est allégé يعني راه تخفف نقص. OK? C'est allégé de 9,37% en décembre 2021 par rapport au mois précédent. OK? On suppose مثلا un autre cas, on suppose لو كان خرج لنا مثلا un résultat positif نقولوا une hausse ممكن نخدموا ديك hausse نخدموا le terme ديال aggravation. Donc aggravation هي c'est une augmentation في واحد le sens اللي هو négatif. OK? وملي كتكون عندنا هاد la diminution مثلا في هاد لو كا ديال لي ديفيسيت لي besoin نخدموا كاين هاد ABC حتى اللي دار دونك هنا ABC c'est la même chose c'est عندها هاد le sens ديال allégé. OK? باش تعرفوا دونك مرة تخدموا هاد allégé. OK? au lieu de baisser على حساب la situation convenable d'hier. Voilà, hadi la première partie de la question. Deuxièmement, placement à vue en février 2022, Anna had le tableau. Il y a la circulation fiduciaire, il y a la monnaie fiduciaire, au M1, créance sur l'économie a une contrepartie, autre actif monétaire, au Anna l'agrégat M2. La question c'était placement à vue. Et ce qu'on a fait les formules. Donc, je rappelle, c'est que M1 égale, c'est la monnaie scripturale plus la monnaie fiduciaire. Et M2, c'est M1 plus les placements à vue. Donc, M2, c'est M1 plus les placements à vue. Donc, on a M2 qui M1 qui est les placements à vue. هذا كيعطينا بأن M2 moins M1 on عوض ونلقى le résultat ديال 174,9 milliards de dirhams. Les placements دائما في la lecture من يعطيني la lecture ديال اي variable خصني نتفكر المعنى ديالها. OK? Parce que je vais donner une lecture sur la base de la définition. ملي كنقول les placements à vue هما les comptes d'épargne. OK? Donc غادي نقول بأن les comptes d'épargne auprès des banques s'élève à la période février 2022. Au Maroc, la valeur des comptes d'épargne auprès des banques a atteint le chiffre en février 2022. Toujours, les lectures, il faut se rappeler des définitions de la notion de la variable étudiée. J'espère ce qu'on a de la première partie du document 7 clair. Relever, c'est une question 100%, mais le texte. Une composante de la masse monétaire. OK? Alors, quand je قرينا le texte, ما كانش عندنا هنا شي information على les composantes de la masse monétaire, mais عطاونا هاد les informations هي عندنا la circulation fiduciaire وعندنا les autres actifs monétaires وحدة فيهم. Une contrepartie de la masse monétaire, on a les créances sur l'économie, OK? Ou le texte, on a les réserves de change, OK? Les réserves de change. Et on a stock de devises. Donc, une seule réponse, Kafia. Deux actions de la politique monétaire. D'après le texte, on a plusieurs. Le premier. Dans ce contexte, BAM a injecté un montant de 82,8 milliards à 82 يعني كيفاش دارت يعني باسكو كما كتعرفوا بان لا بام عندها بزاف ديال لي انسترومون دو بوليتيك مونيتير دونك الانسترومون اللي كيتستعمل بزاف بلا بام هو هاد لي زافونس ا 7 jours دونك نديرو اون فراز فيها لي زافونس ا 7 jours avec un montant de 22,7 milliards OK de dirhams هذه une réponse une autre réponse les opérations de pension livrées avec 23,5 milliards. Deuxième réponse. Et également via les prêts garantis et également 0,06 au titre des swaps de change. Une autre réponse également.
déduisez un objectif final des actions ci-dessus. Les actions اللي هضرنا عليهم قبل يعني la BAM دارت les avances elle a injecté c'est-à-dire elle a donné de la liquidité pour les banques sous forme des avances, sous forme de pensions livrées, sous forme des prêts garantis, également sous forme des swaps de change. يعني فاش la BAM كيوفر la liquidité للأبناك دونك كيكون الهدف ديالو واضح هو يغولونسي l'activité économique أو لا lutter contre le chômage. نديرو وحدة فيهم. Donc relancer, stimuler la croissance économique. Ou bien ممكن حتى هنا نزيدو lutter contre le chômage ولا atteindre le plein emploi mais au mieux lutter contre le chômage وحدة فيهم كافية. Bien sûr فاش كيكون الهدف ديال البنك المغرب يغولونسي l'économie c'est que qu'est-ce que c'est une politique expansive ou bien de relance. Question D. Montrer l'impact éventuel d'évolution des taux d'intérêt appliqués par les banques sur l'investissement privé. Ok? Donc regardez ici. Les taux d'intérêt débiteurs, sont des taux d'intérêt fixés sur les crédits accordés par les banques commerciales aux ménages et aux entreprises. يعني الأبناك فاش كيعطيو des crédits, les ménages ou les entreprises, le taux d'intérêt qui est appliqué au lieu le taux d'intérêt débiteur. Les taux d'intérêt débiteurs appliqués par les banques ont augmenté les aides pour les prêts octroyés aux grandes entreprises, les plus grandes, également les petites, les très petites et moyennes entreprises. Okay? Ce qui est paradoxal par rapport à l'évolution des besoins en liquidité chez les banques. واخا نقصنا عندهم البزوان de liquidité au lieu انهم ينقصوا في لي دو دانتيري هما زادوا مي ما علينا ما كيهمناش هادي كتهمنا هو لامباكت ديال هاد لاكسيون فاش لي بانك كيزيدوا في لي طو دانتيري ديبيتور شنو التاثير هذا على الانفستيسمون بريفي اوكي دونك عندنا هنا لي زيليمون لي بانك فاش يزيدوا لي طو دانتيري ديبيتور هذا غادي يخلي لا ديستريبيسيون de crédit, il va bloquer ou bien limiter, freiner la distribution de crédit. Les ménages, les entreprises, mais ils ont des crédits. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt sont élevés. Oui, il a les crédits, هذا كيأثر على الاستثمار ديالهم. Donc هاد les trois éléments sont يبانوا عندنا في la réponse. Maintenant la hausse des taux d'intérêt débiteurs, elle impacte négativement la distribution des crédits. Cela peut se répercuter d'une manière négative sur l'investissement privé. Et formulation de Diro, l'essentiel que nous faisons, c'est l'enchaînement. Un modèle de réponse. La hausse des taux d'intérêt débiteurs risque d'entraîner une baisse des crédits distribués aux entreprises, ce qui pourrait décourager l'investissement privé. Okay? L'essentiel, c'est la hausse, une expression نعرفوا بان لي كريدي غادي ينقصوا وهذا ونوتر اكسبرسيون تبين بان الانفستيسمون بريفي حتى هو كيتاثر وديروا اي فورمولاسيون هذا سي جوست دي موديل دو ريبونس. Document 8. Maroc, échange extérieur. Turquie, Égypte, Tunisie sont des pays qui n'ont pas respecté les règles des accords de libre-échange qui les lient au Maroc. Par conséquent, ce dernier était amené à réagir avec fermeté. À titre d'exemple, elle a mis en place une liste négative des produits turcs qui fera l'objet des droits de douane à hauteur de 90%. Dans ce cadre, et dans une phase d'émergence économique, comme c'est le cas pour le Maroc, le protectionnisme devient un instrument permettant de protéger les industries fragiles et naissante à travers certaines mesures à caractère temporaire pour permettre une mise à niveau au profit des industries considérées comme des futurs leviers au développement. On a des informations là, l'exportation, l'importation de biens. Relever la mesure protectionniste adoptée par le Maroc face aux produits turcs. Donc le Maroc, qui m'a dit, عنده بزاف ديال اتفاقيات التبادل الحر, les accords de libre-échange. D'après le texte, يعني بأن مجموعة ديال الدول لا تركيا l'Égypte لا تونسي ne respectent pas les accords يعني دار معاهم le Maroc des accords de l'échange ما كيحترموش هذوك البنود ديال دوك الاتفاقيات. Du coup le Maroc تا هو خصو يدخل ويدير des instruments pour lutter contre هاد les problèmes هادو مع الدول.
Qu'est-ce qu'il a fait le Maroc? A-t-il donc relevé sa partie du texte? À titre d'exemple, elle a mis en place une liste des produits négatifs, yani des produits, une liste entre parenthèses blacklist, ok? باش انها يتابليكي عليهم les droits de douane à hauteur de 90%. Donc la mesure protectionniste ici moi c'est la mise en place des droits de douane à 90%, ok, sur les produits turcs. Et la réponse. Préciser un avantage et une limite de cette mesure protectionniste. يعني هنا فاش le Maroc دار هاد la mesure protectionniste شنو يعني شنو غادي يستافد. D'après le texte عندنا des informations, ok. يعني أول حاجة protéger les industries fragiles et naissantes, ok. هذه ممكن نديروها هنا comme un avantage, ok, parce que préciser ماشي دي même le texte. Bon, dans beaucoup de cas كتجي من les connaissances, mais parfois في le texte كيعطيونا des indices اللي كيساعدونا أننا نجاوبو, mais parfois كيكونوا des éléments de réponse في le texte comme هاد الحالة هادي. يعني هاد la mesure protectionniste ممكن الهدف ديالها هو protéger les industries fragiles et naissantes. هذه une réponse. ممكن نعطيو une autre réponse كاع de nos connaissances فاش يعني ليطا غادي دير هاد لي دروا الدوان هذا غادي يخلي لي كيما كتعرفوا بان لي دروا الدوان كيدخلوا في لي روسيت فيسكال ديال الدوله والمصاريف ديال الدوله بليطو لي الموارد لي ressources de l'état vont augmenter, ok. وكاين d'autres mesures protectionnistes, ok. On se limite là à ce que j'ai déjà mentionné. Une limite. يعني هنا في le texte ما عندناش une limite là les mesures protectionnistes, mais déjà الكور يعني قريتهم في le cours. Il y a plusieurs limites. هو أولا pour le consommateur marocain غادي يكون عنده un choix limité. Deuxième point غادي يكون عندنا فاش كيشوفوا لي زونتربريز ناسيونال كيشوفوا بان الدوله دارت هاد لي باغيير هادو ما غاديش لي برودوي ايترونجي, يعني غادي لا دوموند عليهم غتنقص, ديكو هما يقد هذا يخليهم انهم ما يصاوبوش شي حاجه دو كاليتي في لو مارشي لوكال. نديرو اون ريبونس ان شوا ليميتي بور لي كونسوماتور, اوكي. Identifier la théorie à laquelle fait allusion le deuxième paragraphe du document. Déjà, كاينه في لو كور اللي هي كاينه une seule théorie اللي كتهضر على لو protectionnisme اللي هي la théorie ديال le protectionnisme éducateur اللي هو l'auteur ديالها فريدريش ليست. هو le principe ديالها c'est que خاص les états يديروا ان بروتكسيونيزم اللي هو temporaire, يعني ماشي افي, اوكي, ماشي ديورابل, اوكي, يكون في واحد لا بيريود. هذيك لا بيريود حتى يرجعوا لي زونتربريز اللي هما فراجيل و اون فاز دو ديماراج يرجعوا يعني بيرفورمانت ويرجعوا عندهم لا كاباسيتي يواجهوا لي زوطر زونتربريز, اوكي. في هذه الحاله ممكن نديروا ليبر ايشانج, وهذا سيتي لو كا ديال بليزيور بيي كوم دونك l'Allemagne il a fait le protectionnisme éducateur في واحد l'époque. Calculer, utiliser le taux de couverture, la formule اللي هي donc toujours le taux de couverture ou le solde commercial كنهضروا غير على لي بيان. عندنا اللي هما les exportations divisées sur les exportations de biens sur les importations de biens fois 100. هذه c'était pour 2021. عوضو نلقاو هو 62,07%. La lecture c'est que au Maroc les exportations de biens représentent, ou bien plutôt au Maroc les exportations de biens couvrent 62,07% des importations. C'est une réponse, ou bien خدموا ne couvre que, c'est la même chose. Au Maroc en 2021 les exportations couvrent 62,07% des importations, ou bien au Maroc en 2021 les exportations ne couvrent que 62,07% des importations. N'importe quelle formulation هتعتبر صحيحة. Expliquer l'évolution du solde commercial au Maroc entre 2022 et 2020 et 2021. Toujours فاش تلقاو expliquer ودايرين معاها des années هنا عرف راها من d'après le tableau, généralement d'après le tableau, ok. يعني ما كتكونش من les connaissances ماشي ديما expliquer
les connaissances parce que toujours à les questions qui طرحوا les élèves واش هاد le verbe من النص او لا les connaissances donc au moins des trucs à prendre en considération تكون expliquer معها en face des valeurs نعرف il faut utiliser des tableaux des schémas etc généralement des tableaux où كنشوف les variations حاولوا نفهموا la question expliquer l'évolution du solde commercial ها هو le solde commercial اوكي شنو كنلاحظوا شحال كان شحال رجع يعني تزاد يعني بانه لو ديفيسيت هنا راه تزاد بيان سور باش تزاد راه ها هما لي غيزون يعني بان لي زيكسبورطاسيون تزادوا بهاد لو مونطون و لي زامبورطاسيون تزادوا بهاد لو مونطون ولكن شكون هما اللي تزادوا بون فالور سوبيريور هما لي زامبورطاسيون هادشي علاش لو ديفيسيت سي اغرافي يعني الى اوغمونتي اوكي هادشي نديروها في اون ريبونس l'aggravation qui me dit comme il y a une augmentation dans un sens négatif. L'aggravation du déficit commercial s'explique par une augmentation des importations, okay, plus élevée que celle des exportations. On atteint les valeurs qui connaissent des na ou là parfois qui connaissent des valeurs des pourcentages. Okay. يعني دائما في هذه les questions ديال l'explication نشوف la variable étudiée ou les composantes ديالها هما اللي كيقولوا لنا علاش واش تزادت او لا نقصت وكنشوف هنا لا les variations ديالهم اوكي quel que soit en valeur ou là en pourcentage. Complétez le tableau suivant composante la rubrique dans la balance des invisibles. Donc le revenu des investissements directs à l'étranger, donc qui est le revenu de sont des questions de cours, qui est les revenus primaires. Les recettes de voyage, c'est la balance des services. Puis le transfert des Marocains résidents à l'étranger et le revenu secondaire. Et là, les bails, ils ont fait le détail, il y a déjà une vidéo avec des explications. Et les hédos, les composants de la balance des paiements, c'est vraiment راه هضر عليها في هاد لوكات ممكن ترجعوا لهادوك لا فيديو تشوفوا هاد لي كيسيون. L'annexe sont également des questions de cours. Pour assurer le développement d'un pays, la croissance économique est une condition اللي هي عطاونا des informations nécessaires mais insuffisantes يعني ضرورية ولكن غير كافية. La croissance économique intensive عطاونا des informations اللي هي une amélioration de la productivité des facteurs de production existants. L'EDH permet de classer les pays en fonction, là on a des informations, on a les trois variables, du revenu par habitant, niveau d'éducation et l'espérance de vie à la naissance. Parmi les indicateurs économiques de ce développement, il y a en cas d'un indicateur économique lié à ce développement, il y a le surendettement, il y a donc beaucoup de crédits. Les industries de promotion des exportations visent à promouvoir l'industrie locale, à travers le cas. C'est remplacer la vente à l'étranger des produits primaires par des produits plus élaborés. La réponse est أنهم يحاولوا يشجعوا مثلا على منتوجات اللي فيهم أكثر يعني فيهم une forte valeur ajoutée بحال دابا المغرب avant كان كيصدر لو فوسفات بروت دوكو يعني ما حتى المداخيل ديالهم كيكونوش يعني بزاف ما كيجيبش بوكو دارجون ولكن دابا بداو كيديروا دي ترانسفورماسيون ليه سيتادير فاش كيبيعوه على الانترناسيونال كيجيب دو لارجون و ايغالمون لو ماروك دار اون ترانسفورماسيون في لو دومين ديال الاكسبور اللي هو بدا تقريبا يعني هاد لو سيكتور ديال لوطوموبيل و لوطوموبيل سي كون ان سيكتور فيه اون فورت فالور اجوتي اوكي. Puis la dernière réponse, les manifestations de la mondialisation, c'est une question de cours, le développement des investissements directs étrangers. Dossier 3, c'est un dossier réservé pour la question de synthèse. Mais أول حاجة قد ديروها في la question de synthèse تشوفوا ce qui est demandé. ما تجيوش تقراو les textes عاد تشوفوا ce qui est demandé. قراو ce qui est demandé هو الأول. OK. Donc هنا نشوفوا ce qui est demandé en se basant sur le dossier 3 et vos connaissances acquises. Les dernières augmentations des prix de vente constatées sur le marché marocain des huiles de table. OK. Automatiquement يعني une fois كتبقى تقرا هذه
اوتوماتيكمون يعني مازال كاع ما شفنا لو دوكيومون كتعرف بان دو كوا اي ساجي، علاش باغيين يهضروا في هاد لا كيسيون دو سينتيز. اوكي دائما تبقاو تقراو ونديروا هاد القراءات هادو بحال اوكي كتعطيكم كوميم دي زيدي. يعني لي ديرنيير اوغمونطاسيون دي بري دو فونت، يعني هادي هضرنا على لي بري دو فونت في هاد المارشي دويل دو تابل دي زويل دو تابل marocain pointe du doigt le respect des règles de la concurrence par les producteurs locaux et les importateurs de ces produits. Ok, يعني automatiquement من هاد la phrase هادي راه كيبان لنا راه لو تكست هاد لي دوكيومون غادي يهضروا على لي بري دو فونت ديال هاد لي زويل دو طاب، شنو وقع فيهم، زادوا نقصوا علاش اكسيتيرا. يعني من الاول هو كوميم كتكون على واحد الفكره قبل ما غادي نشوفوا يعني اترافير لا ليكتور exactement ce qui est demandé. Ok, après avoir caractérisé l'offre et la demande sur le marché national des huiles de table, trois caractéristiques pour chaque composante, relever trois recommandations proposées par le Conseil de la concurrence اللي هو مجلس المنافسة. ok يعني مجلس المنافسة هي واحد المجلس الدور ديالو يشوف فريمون واش الشركات كيحترموا معايير مثلا ديال المنافسة اكسيتيرا. ok et montrer comment chaque recommandation pourrait-elle favoriser la baisse des prix et bien sûr respecter la synthèse ou respecter introduction, développement et conclusion. Okay? Donc une fois قرينا هاد la question, ce qui est demandé, maintenant ندوزو نقراو les informations, نقراو les documents. Okay? عرفنا ce qui est demandé, okay? Il est demandé de caractériser l'offre et la demande. Trois caractéristiques pour chaque composante. يعني مين كنكون هنا نقرا دابا مثلا ها هو لو تيتر، دايما تردوا البحث على لي تيتر راه كيساعدو باش تمشيو ديريكتومون لي ريبونس. كاركتيريزي لي كاركتيرستيك بلوتو دو مارشي ناسيونال دي زويل دو تاب. اوكي يعني اون ميم طون كتقرا اون ميم طون تاخد واحد ستيلو ولا قلم رصاص المهم ولا فلوريسون اكسيتيرا وكتسوليني هاد مثلا هنا قالك 3 caractéristiques, quelle que soit l'offre ou la demande. Maintenant, au Maroc, le marché des huiles de table est composé de 4 producteurs, les sur, etc. كيبان هادي يعني عندها علاقة بلو فولي ديال l'offre. سطر عليها بواحد لا كولور اللي عينتو مثلا ديال لو فولي ديال l'offre. La production nationale a enregistré une croissance de plus, etc. سطر عليها حنا de ainsi de suite. ok en même temps كتقرا كتسطر les informations اللي تحتاجهم. Voilà, la même chose عاود بالنسبة لهاد لي ريكومونداسيون. اوكي هو ديجا لو تيتر ريكومونداسيون يعني هو هضرنا على لي ريكومونداسيون اون فوا تسطروا عليهم اكسيتيرا. اوكي فوالا دونك تقرا هذا واحد هكا مثلا سا ديبون دو شاك لو دوغري دو كومبريهنسيون دو شاك élève. واحد كي كيقرا جوج مرات ثلاثة يعني كي كيقرا جوج ثلاثة سي اوتوماتيكمون كيفهم لو كا. اوكي مي بون هادي هي لا ديمارش. وحاجة أخرى ما تضيعوش الوقت في لوبويون. راه شنو كيديروا بوكو كيقول لك ما كفاناش الوقت، وهادشي علاش كنلقاو بان بزاف ديال لي زيليف ما كيوصلوش كاع لا كيسيون دو سينتيز تيلاو صا كيصاب شويه في الانتروديكسيون وصافي ما كيديرش كاع لو ديفلوبمون. اوكي ولكن شنو السبب هو انه كيقول لك لا خصني نصاوب هاد لا كيسيون سينتيز في لوبويون عاد نولي نقولها اكسيتيرا، وهذا كيمشي له لو طون. هادي سي فريمون ديمارش اللي ما نصحش ديروها. لا كيسيون سينتيز خدم نيشان. اوكي ممكن دير شويه لو برويون في كيلكو مثلا في ديك لاكروش اكسيتيرا، ولكن بهاد الطريقه اللي قلت لكم انكم مثلا كتسولينيو لي زيليمون اللي هما كونسيرني هما ديجا يعني عرفتوهم هنا في لو تكست، يعني ما تحتاجش تولي تكتبهم تولي تعاود تكتبهم في برويون، تعاود تكتبهم في لا فوي دو ريداكسيون اوتوماتيكمون تكتبهم في فوي دو ريداكسيون. اوكي جيسبر ما تبقاوش تضيعوا بزاف لو طون في لو برويون اوكا وحتى كاع اللي مثلا انا جو ريكوموند كتبوا نيشان خديتو بلونكو. اوكي تو كور باش ما نضيعوش لو طون باسكو اون كونستات كو لي زيليف ما كيخدموش هاد لا كيسيون، ما كيخدموهاش كامله ولا كيخدموا فيها شويه بويسكو يقول لك لو طون ما كفاهمش. وهادو هما الاسباب اللي هضرت علاش لو طون ما كيكفيش. اوكي رجعوا دونك نكملوا على لو سوجي. اوكي فوالا درنا لا ليكتور اكسيتيرا. ماتنو خصنا ندوزو نديرو لا ريداكسيون. اوكي لا ريداكسيون اول حاجه كاينه لانتروداكسيون ديفلوبمون كونكلوزيون. نمشيو مرحله بمرحله. لانتروداكسيون فيها 4 étapes. فيها définition, l'accroche, problématique, puis l'annonce du plan. Ok une fois يعني l'élève qui comprend les documents راه كيعرف le concept de base علاش كيدور هاد l'idée centrale, le concept اللي خصو يديرو لا définition. ها هو d'après
هنا كيبان لنا لو تيتر مارشي ماروكان دي زويل دو طابل هو مارشي، او هنا عاودوا المارشي، هنا عاود مارشي وراه نلقى في لو دوكيمون كلمه ديال مارشي. يعني كيبان بان لو تيرم دوموندي هنا اللي خصو ديروا لا ديفينيسيون هو لو مارشي. اوكي، و سي لا ميم لوجيك كنطبقوها في لي زوتر بارتي، نابورت كيل بارتي، في لا كرواسونس، في لو شوماج، لانفلاسيون، في لي زاكور دو شونج اكسيتيرا. اوكي، راه داك لو تيرم دائما دوك نشوف لي تيتر دي دوكيومون علاش كيهضر دونك لي دوكيومون ليدي جينيرال، وكنعرف لو كونسيبت اللي خصني ندير له لا ديفينيسيون. اوكي، بيان سور لا ديفينيسيون ديال المارشي ما كايناش هنا تجيبوهم لي كونيسونس ديالكم. اوكي، اللي هي خصو يبان فيها ديفينيسيون، يبان فيها لوفر، يبان فيها لا دوموند، يبان فيها لو بري. ناخدو ان موديل اللي هي le marché est un lieu concret ou abstrait de rencontre entre l'offre et la demande d'un bien ou d'un service en vue de réaliser un échange contre un prix donné. Ok, هذه une définition. Ok, maintenant on passe vers l'accroche. L'accroche, شنو هي l'accroche؟ هي واحد la phrase qui a pour objectif d'attirer les lecteurs ou bien le lecteur. Ok, c'est-à-dire il faut faire une phrase qui a pour objectif d'accrocher, attirer l'attention. Ok, يعني هذاك اللي غادي يقرا لا كوبي يفو لاتيري، يعني دير له واحد لا فراز اللي تجبدو وتخليه انه يقرا، وهذيك لا فراز اللي اترافير لاكيل انه كتبين كوميم واحد ان بو ديال لو دوغري دو كومبريهنسيون ديال ليدي جينيرال ديال لو سوجي اللي كتهضر عليه. هذا هو اون بريف هاد لاكروش. شنو بارفو كيديروا لي زيليف؟ كيشدوا هادي كيحطوها هنا كيما هي تكستو كوبي كولي. وي سيرت فيها دي زانفورماسيون، ولكن ما نجيش نشدها كيما هي ونحطها. اوكي، باسكو بون انا كتبقى بارفوا كاين اللي كيحسبها كاين اللي كيحسبهاش. اوكي، مي بوكو دو بروف ما كيحسبوهاش صراحه، باسكو كيقول لك ليليف ما حط يعني ما دار حتى شي افور. اوكي، دونك يعني شنو هو لا سوليسيون ديال هادي؟ ممكن نشد هادي نيت وندير لها غير واحد اون بتيت موديفيكاسيون، غير نبدل فيها غير شويه. اوكي، او لا بارفوا كنرجع لو دوكيومون وكنشوف شي فراز اللي كتبان لي لوجيك وكتعبر على هذيك لا فراز اللي بادين بها لو سوجي. اوكي، يعني نحاول نفهم هاد لا فراز هادي، ولا لقيت شي فراز اللي كتكون قريبه كوميم شويه ممكن نبدا بها احسن ما نجي ونحط هادي كيما هي تما كوبي كولي. اوكي، دونك حنا ممكن نديرو نعطيكم مثلا دونك اون موديفيكاسيون تري سامبل. Les dernières augmentations des prix de vente constatées sur le marché marocain des huiles de table. هذه ممكن ندير فيها une petite modification. اوكي، غادي نجي ندير مثلا le marché marocain des huiles de table a enregistré de fortes augmentations ces dernières années, virgule, ce qui pointe du doigt sur le respect des règles de la concurrence par les producteurs locaux et les importateurs de ces produits. Ok, il y a une petite modification. Ok, ou درت بها l'accroche. Voilà, c'est un modèle de réponse. مثلا داروا le marché. Regardez au Maroc, le marché des huiles de table connaît depuis des mois une envolée spectaculaire, c'est-à-dire une forte augmentation des prix de vente. Donc هذه la phrase هذه حد هنا هما داروا لها لا فورمولاسيون. اوكي، بدلوا فيها، وهاد لا بارتي هادي راه تقريبا ما بدلوا والو، ان بو كيلكو يعني كيلكو تيرم، مي لو سونس تقريبا باقي هو. اوكي، فوالا هادو هما لي هاد لاكروش باش انكم تحاولوا ما تبقاوش تحطوها كيما هي، ديروا فيها كيلكو موديفيكاسيون ولا تعتمدوا على لي دوكيومون تاخذوا منهم هكا دي كيلكو زيليمون ديروهم. اوكي، بون هنا بداو بلي ديفينيسيون عاد داروا لاكروش. اوكي، يا اوكان بروبليم باسكو هنا ليدي اللي بغاو يوصلوا لنا هو ان يعني بحال اللي مشاو من لو جينيرال بارتيكولي، يعني هضروا على المارشي بصفه عامه، عاد بغاو يهضروا لنا على لو مارشي ديال الويل دو طابل. اوكي، اللي يدير لي زويل دو طابل. دونك هنا وما كاينش مشكل حتى اللي بدا يعني بلاكروش يبدا بها هي الاولى عاد يدير لي ديفينيسيون، يا اوكان بروبليم. اوكي،
l'essentiel انكم ديروه. مي هنا علاش انهم بداو بهذا لو مارشي باش يجيبوا هذاك مشاو من لو جينيرال هضروا على المارشي بصفه عامه عاد ودازوا المارشي دويل دو طابل كتبان ان بو بوكو ميو لوجيك اي ريزونابل. اوكي ودائما اون فوا ندير هذيك لا ديفينيسيون نخلي واحد كوميم واحد الايغي ندير واحد لايغاسيون اوكي ديال لو بوين ما نجيش هنا ونكتب نيشان هذيك لاكروش ندير بوين ارجع للسطر عاد نكتب لاكروش باش كتبين لو كوريكتور كو فوالا هذه هي مثلا ديفينيسيون هذه هي لاكروش كيما كتلاحظوا chaque partie عندها دي بوين ديالها. ندوزو maintenant la problématique. On a des questions. Après avoir caractérisé l'offre et la demande sur le marché national des huiles de table, trois caractéristiques, relevé trois recommandations proposées par le Conseil de la concurrence et montrer comment chaque recommandation pourrait-elle favoriser la baisse des prix. Donc, on a les caractéristiques, on va relever les recommandations et comment les recommandations, les prix ils vont diminuer. Donc l'idée centrale شنو هي اهم حاجه في هذه اهم حاجه هنا هو اننا خصنا نشوفوا كيفاش لي بري انهم ils vont diminuer. OK oui certes les caractéristiques c'est bien etc mais le vif ديال le sujet l'idée centrale علاش داير هذا le sujet هذا هي كيفاش هاد les actions انهم يساهموا ينقصوا les prix. OK donc généralement la deuxième partie اللي كتكون عندنا هي l'idée هي اللي كنديروها comme une sorte de problématique centrale. OK ونجي نديرو مثلا alors ولا cependant donc. OK هادو des expressions dans quelle mesure ou là quels sont les effets. OK هادو هما les types de questions l'équipe de dans quelle mesure les recommandations proposées par le Conseil de la concurrence pourraient-elles favoriser une baisse des prix des huiles de table sur le marché marocain. يعني كنلاحظوا بانها تقريبا هاد la deuxième partie اللي كتكون هي beaucoup plus importante اللي كتبني عليها la problématique. OK voilà mais parfois des élèves qui يزيدوا هاد les caractéristiques etc et كيقول مثلا كيفرقوهم sous forme de questions donc pas mal mais l'objectif هو اننا نديرو هاد la question هي centrale اللي هي la plus importante que هادوك les autres. Voilà la même chose ندير point ارجع نبدا ندير alors donc. OK المهم واحد l'expression comme ça. Une fois درت هادي شنو كتعني la partie l'annonce du plan هو comment vous allez répondre لهاد la problématique. OK كنجيو نديرو مثلا pour répondre à cette problématique donc عندنا هنا les caractéristiques وعندنا les recommandations وعندنا نشوفو comment هاد les recommandations vont diminuer les prix. OK عندنا deux parties. La première partie va énumérer, c'est-à-dire présenter les principales caractéristiques de l'offre et de la demande sur le marché national des huiles de table. La deuxième partie, nous allons montrer comment les recommandations proposées par le Conseil de la concurrence pourraient contribuer à la baisse des prix sur le marché, bien sûr ce marché. يعني هاد les questions كنحاولوا أننا généralement هادوك les deux premières questions كنجمعوهم OK في la première. OK نهديك la première كنديروها في une première partie ou la question اللي هي centrale كنديروها في une autre partie يعني l'idée ديال la problématique كنجاوبوا عليها في une autre partie. OK donc هنا ندير pour répondre à cette problématique pour répondre à ce sujet à cette question. OK ونبقاو نبدلو هنا va énumérer ولا on va présenter etc. OK فوالا وهكا يكون عندنا l'introduction. قلت ما غاديش تكتبوا l'introduction comme ça تكتبوا هادو عادي كل حاجه فيها فيها les points ديالها. OK voilà maintenant le développement c'est la réponse à la problématique يعني هادشي اللي طرحنا هنا خصنا نجاوبوا عليه. يعني le développement يكون فيه عندنا la première partie فيها les principales caractéristiques ديال l'offre ou la demande و la deuxième partie يكونوا فيها la réponse ديال l'idée centrale. OK يعني عندنا هنا l'offre la demande عندنا partie. OK وهنا عندنا l'idée centrale. نشوفوا donc l'exemple تاع développement ما نجيش نكتب développement نجي نكتب
Bon, le grand 1, les caractéristiques du marché national des huiles de table. Bon, parfois, des profils qui disent que ما خصناش نديرو grand 1, donc quelqu'un qui dit mais aucun problème. Soit درتوها هنا ولا ما درتوهاش, c'est aucun, y a pas de problème, ok? Les caractéristiques du marché national des huiles de table. Donc, les caractéristiques de l'offre, les caractéristiques de la demande. Ok? Les caractéristiques, هادو راه كاينين في le texte. Ok? Caractéristiques de l'offre, la demande, يعني ماشي من les connaissances ديالكم, راهم كيجاو من le texte. ولكن في لا ريداكسيون ما غاديش نجي ندير بهاد الطريقه هادي, ما نجيش ندير ان طابلو ولا ندير لي كاركتيرستيك دو لوفر دو بوين بروميير تيري ونكتب هادو عاود لي كاركتيرستيك دو دوموند نكتب تيري ونكتب هادو. اوكي, هادي اون مانيير داروها لي بروف باش يعرفوا لي زيدي اللي كاينين ويشوفوا على حساب لي كوبي اللي شنو داروا لي زيليف. نتوما شنو خصكم ديروا دي باراغراف. اوكي, مثلا اون سوبوز درتو لي كاركتيرستيك دو مارشي ناسيونال دي زويل دو طابل, هادي ما كاينش مشكل تيكسبتو هاد لو تيتر دو بوين. نجي ندير مثلا une phrase. Le marché marocain des huiles de table est composé de 4 sociétés, etc. حد هنا dire en effet, elle a connu une croissance de 12%, etc. En matière de production nationale, ainsi de suite. En outre, les importations, etc. Ok, on a la même chose, par exemple, concernant le volet de la demande. La demande marocaine se caractérise, représente, ouais, les informations que je maintenant représente 90%. Deuxièmement, l'export. Troisièmement, moi, vous allez introduire donc les connecteurs logiques. D'abord, ensuite, en effet, cependant, ainsi de suite. Ok? Donc, éviter, il faut éviter donc les réponses d'y les tirer. Ok? Voilà, donc les caractéristiques. Après, l'impact des recommandations des conseils de la concurrence, l'idée centrale de la problématique. Ok? Là, bien sûr, les recommandations des conseils de la concurrence, les idées اللي كتلاحظوا هنا هما كاينين في le texte. Ok? هما قالك marché marocain, les recommandations. Ok? Donc, parmi les recommandations, il faut encourager la production nationale des graines oléagineuses pour limiter les dépendances. Également, consiste à renforcer les capacités de stockage. Également, consiste à réduire le nombre des intermédiaires, etc. يعني راه تقريبا كاع لي كيسيون اللي كيتعطاو كيكونوا الأجوبة ديالهم هنا. كتلقى غير كيلكو خص يعني ليليف يدير واحد لي ليزون à travers des phrases دوك لي كونيكتور لوجيك. Voilà, on a donc les recommandations, donc le document, راهم كاينين تما مكتوبين. Ok, donc pas la peine باش انني نقرا لكم هاد la partie هادي. Enfin, la conclusion. Donc la conclusion, c'est qu'on fait deux éléments, deux parties faites la conclusion. أول حاجة يكون عندنا واحد le récap, واحد un petit résumé على داك الشيء اللي هضرنا عليه, ويكون عندنا واحد واحد le jugement أو لا واحد l'ouverture. مثلا هنا نشوفوا qu'est-ce qu'ils ont fait. donc دائما ما نجيش نكتب عاد conclusion, كتب نيشان en guise de conclusion, en termes de conclusion, pour conclure, à titre de conclusion. ok, هاد les expressions نخدمهم. ok. Il y a lieu de noter que les dernières augmentations des prix de vente des huiles de table constatées sur le marché national sont dues à la fois à des facteurs structurels et conjoncturels. يعني هذه la première partie اللي داروا بها ce qu'on appelle un petit résumé. وهنا داروا ce qu'on appelle l'ouverture. très simple. مثلا كيفاش مثلا انكم تجاوبوا على هادو, ممكن تشوفوا هادوك لي تيتر اللي درتو. اوكي, لي تيتر, لي كاركتيرستيك وهاد لي ريكومونداسيون. اوكي, وممكن غير من هنا انكم تصاوبوا واحد لا فراز اللي كدير واحد هاد لو ريزومي. اوكي, بيان سور فاش كتكونوا قريتوا لو دوكيومون راه تكونت عندكم واحد ليدي اللي هو هنا كيهضر عليها التكست. هاد لي دوكيومون كيهضروا على لا اوس دي بري, يعني بان لو مارشي ماروكان دي زويل دو طابل a enregistré des augmentations spectaculaires des prix. Pour cela, le Conseil de concurrence a mis en place plusieurs mesures en vue de réduire les prix. هذه
مثلا comme réponse ديال un petit résumé على هاد الشيء هذا. اوكي يعني انطلاقا من ليدي اللي كتكونوا ومن غير من هاد لي غران اكس هنا وما يعني عندنا دي ريكومونداسيون هنا دي كارactéristiques اللي اداو لا hausse دي بري. اوكي ديروا واحد un petit résumé. Voilà, maintenant, néanmoins, les recommandations proposées par le Conseil de la concurrence peuvent se traduire par une baisse des prix. Ok. هذه مثلا une ouverture, qui نديروا une autre ouverture. Cependant, les recommandations proposées par le Conseil de la concurrence sont-elles suffisantes pour diminuer les prix? On dit un point d'interrogation مثلا. Ok. L'essentiel ici, c'est que il faut faire appel à une ouverture ou bien donner un jugement. Ok, mais par exemple, vous pouvez donner votre point de vue sur donc, les recommandations qui sont faites par le conseil de concurrence. Ok, la question de synthèse كتحتاج des entraînements. إلا بغيتو تميتريزيوها يعني غتشدو امتحانات وطنية كل مرة تاخدو ان سوجي وتخدموه وتستعنوا بلي سوليسيون باش تعرفوا لي زيدي اللي خصهم يكونوا وهكا مرة تخدموا واحد 3 4 يعني دائما داك لو طرافاي الاول غيجي شويه ديفيسيل الطرافاي الثاني شويه ان بو ديك لا ديفيكولتي كشويه كتنقص و فور ا ميزور كتخدموا بزاف ديال لي كيسيون دو سانتيز غتشدوا لا ديمارش باسكو سي لا كيسيون دو سانتيز فيها une démarche à respecter ou bien sûr il faut mobiliser quand même شوية ديال les connaissances كيفاش أنني نربط بلي phrases, les connecteurs logiques, etc. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre quelques éléments liés à ce cours d'économie générale et bonne chance.